देखो मुझे जो दीदाए इब्रत निगाह हो, सुनो मेरी जो गोश नसीहत नोश हो। आज हम बात करेंगे अपनी यानी के 23 करोड़ तकरीबन पाकिस्तानी आवाम की, जो आप और मैं अपने आप को पाकिस्तानी मोअज़्ज़ज़ शहरी समझते हैं, जबकि हकीकत तो ये है कि एक रेवड़ है भेड़ बकरियों का जिसे हमें बना करके रखा गया है ये सो कॉल्ड डेमोक्रेसी ने, या इस हमारे खाकम बदहन, लेकिन कहना ही पड़ेगा कि इस मौजूदा सिस्टम ने 22 से 23 करोड़ अवाम, जो आप और मैं अपने आप को पाकिस्तानी शहरी समझते हैं, वो पाकिस्तानी शहरी बिल्कुल हैं, मगर वो सिर्फ उनकी हैसियत कीड़े मकोड़ों या एक जानवरों के से रेवड़ की सी है। उसकी एक ताजा तरीन मिसाल ये है कि कोई भी जत्था हो, छोटा सा सेगमेंट ऑफ सोसाइटी हो, खास मकतबा फिक्र के चंद लोग हों, वो किसी भी दूसरे मकतबा फिक्र पे या अपने ही मकतबा फिक्र पे हमलावर हो जाएं, तो वो उसके रिएक्शन में ऐसे किया जाता है कि एक छोटा सा जत्था इस 22 करोड़ ऐसा रिवेंज लेता नजर आता है कि इस 22 करोड़ 23 करोड़ अवाम के जत्थे की ऐसी की तैसी फेर के रख दी जाती है। तो फिर हम ये जो जत्था है ये तो फिर रेवड़ ही ठहरा भेड़ बकरियों का। ताजा तरीन मिसाल ले लीजिए कि कतई नजर इस बात के कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चंद वुकला ने अपने ही तरीके से जो एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है, और फिर से मैं कहता हूं कतई नजर इस बात के कि वो ठीक था या गलत था, इससे हट करके सोचिए, मगर चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट और मातहत जो डिस्ट्रिक्ट अदालतें थी उन्हें ताहुक्म सानी बंद कर दिया है। यानी एक छोटे से जत्थे ने अपने ही तरीके से एहतजाज रिकॉर्ड करवाया, भले वो गलत था या दुरुस्त था इसका फैसला आप लोग खुद करें, मगर उसके रिटर्न में होता यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट अदालतें बंद कर दी जाती हैं। यानी आप भी अपनी आस और उम्मीद बंद कर दीजिए कि आपको हाई कोर्ट इस्लामाबाद में या डिस्ट्रिक्ट अदालतों में जो भी काम है उसकी उम्मीद बंद कर दीजिए कि भाई वो जब तक नहीं खुलेंगी उम्मीद बंद कर दीजिए। चूंकि उन्होंने ये इकदाम इसलिए उठाया है कि उनके ऊपर उनके नजर से एक हमला हुआ है, उन्होंने सिक्योरिटी चाहिए, और सिक्योरिटी सिर्फ उन्हें चाहिए, इस 22-23 करोड़ अवाम को नहीं चाहिए कि इनके केसेस कोर्ट सुनेगा। और ये सिर्फ अदालतों की बात नहीं, वकला बरादरी की बात नहीं, इसी मुल्क में खैबर से कराची तक डॉक्टर्स जो करते हैं, माजी करीब में भी आपने देखा कि यानी डॉक्टर्स हड़ताल कर देते हैं और वो ये कहते हैं एक छोटा सा जत्था कुछ भी उन्हें उनके मर्जी के खिलाफ होता है, उनके मुफाद के खिलाफ होता है, तो अपने मफादात के खिलाफ, और बल्कि वो कहते हैं अपने हकूक के लिए सीना सफर हो जाते हैं और कॉल दे दी जाती है और इमरजेंसीज बंद कर दी जाती हैं। एक छोटा सा सेगमेंट ऑफ सोसाइटी, एक छोटा सा जत्था डॉक्टर्स का, वो पूरे पाकिस्तान के 22 से 23 करोड़ अवाम के उस रेवड़ को भेड़ बकरियों की तरह जिंदा दरगोर कर देता है, क्योंकि वो कहते हैं हमें अपने हकूक की हिफाजत करनी है। एक छोटा सा जत्था इस बड़े जत्थे पे हावी आ जाता है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे एक चरवाहा सैकड़ों भेड़ों पे भी हावी आ जाता है। अब सिर्फ डॉक्टर्स की क्या बात कर लीजिए, तमाम लोग हमारे लिए काबिले इज्जत और एहतराम है, वकला हो, जुडिशरी हो, डॉक्टर्स हो। अब आ जाइए पैरामेडिक्स पे। पैरामेडिक्स का एक छोटा सा जत्था उठता है और लाहौर असेंबली हाल, पंजाब असेंबली के सामने एक धरना दे देता है और काम बंद कर दिया जाता है हॉस्पिटल्स में, और फिर से 23 करोड़ अवाम के भेड़ बकरियों के रेवड़ को फेंक दिया जाता है, उनके मुफादात को, उनके हकूक को पसे पुष्ट फेंक दिया जाता है। एक छोटा सा जत्था कहता है हमें तो अपने हकूक चाहिए। अब उनसे जरा आगे आइए, उनसे आगे आइए तो लेडी हेल्थ विजिटर्स कहती हैं हमें हमारे हकूक नहीं मिल रहे, तो वो भी लाहौर में या पूरे पाकिस्तान में जैम पैक सील की सूरत हवाल से दो चार कर देती हैं पूरे पाकिस्तानी अवाम के रेवड़ को। वो कहती है कि हमें हमारे हकूक मिलने चाहिए, ये 22 से 23 करोड़ अवाम का रेवड़ जाए जहन्नुम में। अब इससे थोड़ा आगे निकल करके आ जाइए
تو آپ کا آئی جی سندھ کا معاملہ ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں جی ایک بقول ان کے کہ ہمارے ادارے کے انسپیکٹر جنرل آف سندھ کو فلاں ادارے کے بندوں نے پتہ نہیں اغوا کیا یا نہیں کیا، وہ جناب وہ سٹرائک پہ چلے جاتے ہیں، غیر معینہ غیر اعلانیہ پولیس ڈپارٹمنٹ پورا، اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہم چھٹیوں پہ جا رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہو گئی. تو پوری یہ چھوٹا سا جتھا لا انفورسمنٹ کا پولیس سندھ پولیس کا وہ یہ کہتا ہے کہ پوری سندھ کی عوام وہ بھاڑ میں جائے، کیونکہ ہم بڑے صاحب جاہ و حشمت ہیں، ہم ایلیٹ ہیں، ہمارے مفادات کا تحفظ ہونا چاہیے، عوام کا تحفظ بھاڑ میں جائے. اور پھر اس سے آگے چل کے ذرا آ جائیے تو اسی لاہور کی سڑکوں پہ اسی پورے خیبر سے کراچی تک اساتذہ نکل آتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہمارے مفادات کا خیال نہیں رکھا جا رہا، حکومت وقت نہیں رکھ رہی، وہ نکل آتے ہیں، سٹرائک ڈاؤن کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں مستقبل 22 سے 23 کروڑ اس بھیڑ بکریوں کے ریوڑ کے بچوں کا بھاڑ میں جائے، ہمارے مفادات مقدم ہیں، پہلے انہیں ایڈریس کیجئے. اب اس سے بھی ایک قدم آگے چل کر آ جائیے تو اگر کسی پائلٹ کی ڈگری جعلی نکل آئے تو پالپا سٹرائک کی کال دے دیتی ہے کہ ہم تو جناب جہاز نہیں اڑائیں گے، ہمارے ایک مخصوص چند لوگوں کی اگر ڈگری جعلی نکل آئی ہے تو آپ نے کیوں آپ یہ جرات کی ہے، جسارت کی ہے کہ آپ اس پہ کوئی کاروائی کریں، ہم تو جہاز نہیں اڑائیں گے. تو 22 سے 23 کروڑ یہ بھیڑ بکریوں کا ریوڑ جس میں آپ اور میں بھی شامل ہو جائے جہنم میں، ان کے مفادات کا تحفظ لازم ہے، چونکہ وہ ایک مخصوص طبقہ ہے اور وہ طبقہ ہے، یہ وہ نوکرشاہی ہے جو اسی 22 سے 23 کروڑ بھیڑ بکریوں کے ریوڑ کے جتھے کے ٹیکسز کے ادا کیے پیسوں سے یہ نوکرشاہی، یہ نوکری کر رہی ہے اور تنخواہیں وصولتی ہے، اور یہ کہنے میں تو صرف نوکرشاہی ہے اور عوام کی نوکر ہے، مگر آپ کو اور مجھے اس عوام کو ان تمام جتھوں نے مل کر کے جو صرف مٹھی بھر نہیں بنتے اور 22 سے 23 کروڑ عوام کے اس جتھے کو بھیڑ بکریوں کا ایک جتھا بنا کر رکھ دیا ہے. اور بالکل یاد رکھیے یہ اسی طرح ہی ہے کہ چند جتھے اور 22 سے 23 کروڑ عوام کے جتھے کو ٹیکل کر رہے ہیں، ڈیل کر رہے ہیں، گائیڈ کر رہے ہیں، ہانک رہے ہیں، جس طرح کے سینکڑوں بھیڑوں کو ایک چرواہا ہانکتا ہے. اور یہ دیکھنا آپ نے ہے کہ آپ نے بھیڑ بکریوں کا جتھا رہنا ہے یا کہ آپ نے عام عوام بھی بننا ہے. اور آخر میں یہ کہتا چلوں کہ یہ تمام ادارے انڈر دی کمانڈ آف کانسٹیٹیوشن آف پاکستان یعنی آئین پاکستان کے زیر نگی ہیں، اور آئین پاکستان تو یہ کہتا ہے کہ مفاد عامہ کے خلاف کوئی کام نہیں ہونا چاہیے. اور یہ جو جتھے چھوٹے چھوٹے جو کرتے ہیں اس 22 کروڑ 23 کروڑ عوام کے جتھے کے ساتھ، یہ کون سا آئین اجازت دیتا ہے؟